السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی باتوں سے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب۔ کیسے ہیں گیلانی صاحب؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کی خیریت مطلوب چاہتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ گیلانی صاحب، یہ ہوئی کیا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ جی پہلے تو میں آپ یہ دیکھیں کہ حفیظ شیخ جیسے ایک نامور آدمی کو ہرا کے سینیٹر بناؤ۔ واہ جی واہ واہ جی بھٹو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا ہے۔ جی ہاں، گیلانی صاحب، آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ کا جو اصل ٹارگٹ تھا جس کے لیے آپ نے ساری انویسٹمنٹ کی تھی، وہ تو چیئرمین سینٹ کے لیے تھی، وہ آپ نہیں بن پائے۔ دیکھیں، جہاں تک چیئرمین شپ کی بات ہے، جی وہ تو پولنگ بوتھ سے کیمرے برآمد ہونے کے بعد سب لوگ سمجھ گئے کہ چیئرمین کیسے بنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ تو گیلانی صاحب، آپ نے اتنی محنت، اتنی انویسٹمنٹ لنگوٹی کے لیے کی تھی؟ یہ میں نے محاورہ بولا ہے۔ محاورہ۔ میں کوئی سینٹ میں سچ مچ لنگوٹی باندھ کے نہیں جاتا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے آج تک سوٹڈ بوٹڈ رہتا ہوں۔ واہ رے واہ۔ صدقے قربان ونجا میں صدقے سوشل ڈسٹینسنگ پلیز۔ دیکھو کنے ڈسیا وے کہ چومی وچ کرونا کئی نہیں ہوندا۔ تو ساڈا مرشد ہی وے۔ کرونا مرشد کائی نہیں ڈھیدا۔ کیا محمود قریشی بھی تے لمبا پیارے ہوئے۔ تو بات ہو رہی تھی اپوزیشن لیڈر سینٹ کی۔ تو جنید صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نامساعد حالات میں اگر اپوزیشن لیڈر بھی مل جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ کیا بات۔ اسی اپوزیشن لیڈری حضور والا، دیکھیں وہ نون لیگ کے ارکان نے اور 3 دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنے لیے الگ بینچ مانگ لیے ہیں اور آپ کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو علیحدہ بینچ دے دے اور وہ کنٹین پہ رکھ دے، تاکہ یہ دونوں تینوں جماعتیں ادھر کنٹین پہ بیٹھ کے آپس میں یہ باتیں کریں کہ زرداری رسال ڈالے کی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سینٹ کے اندر کرنے والی گفتگو نہیں ہے۔ سینٹ کے اندر جب ہم پہنچ جاتے ہیں جی تو پھر ہمیں عوام کی بات کرنی چاہیے، صدقے اور خاص طور پر اس وقت جبکہ عوام کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے۔ بالکل۔ نہیں یقین تو عوام کی قمیض اتار کے دیکھ لیں۔ شاہ جی میں کلی عوام ہے، سجے پاسے بھی عوام بیٹھی ہے۔ اس کا شمار عوام میں نہیں ہوتا، اس کا شمار حمام میں ہوتا۔ شاہ جی، وہ عوام الناس ہے، یہ عوام الناس ہے۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ عوام واقعی بہت پریشان ہے۔ ہاں جی، گیلانی صاحب، سیدھی سیدھی بات تو یہ بھی ہے کہ نون لیگ آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ استعفے دیں، اسمبلیوں سے باہر آئیں، معاملہ ختم کریں، حکومت کو چلتا کریں۔ دیکھیں، یہ ویسے ہی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے دوسرے بچے کی ٹافی تو لینا چاہتے ہیں، اپنی نہیں دینا چاہتے۔ میں آپ کے پروگرام میں اعلان کرتا ہوں، نون لیگ استعفے دے، میں فوری طور پہ استعفیٰ دے دوں گا۔ صدقے اس صدقے بات کی ضمانت کیا ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ نون لیگ سے استعفے دلوا دیں اور بعد میں آپ کا نمبر جو بند ملے اور جو بھی ملائے اس کو جواب ملے ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ۔ جنید صاحب، 2 چیزیں ہی تو ایسی ہے جو ہر وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہوتی ہے، ایک استعفے جی اور دوسرا ہتھ کڑی۔ گیلانی صاحب، ہتھ کڑی تو پولیس کے پاس ہوتی ہے۔ تو وہ جب مرضی ہمیں لگا لے ہم تیار ہوتے ہیں۔ زبردست۔ تو رہ گئی بات یہ ٹیلی فون کے اوپر ناٹ رسپونڈنگ والی، تو اگر یہ چل رہا ہوگا تو پھر میرا نہیں کمپنی کا قصور ہوگا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک کمپنی کا کنیکشن آپ کے پاس ہوتا ہے
ये तो किसी वक्त भी सुनना पड़ सकता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। कंपनी के पास दो ही तो बातें होती हैं, एक नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट और एक आपकी कॉल के लिए बैलेंस काफी नहीं है। गिलानी साहब आपके पास भी बैलेंस नहीं है? देखे आजकल अगर बैलेंस हो तो नैब वाले पूछ लेते हैं कि आपकी आमदन से ज्यादा बैलेंस कहां से आया है। वाह वाह शादी। दैट्स व्हाई आपकी मतलूबा कॉल के लिए बैलेंस नाकाफी है। गेट को जितनी अच्छी मैंने बात की है तुमने दबाल नहीं डाली। ये देखो वाह जी वाह, बहुत अच्छा। वाह जी वाह, क्या कहने, क्या बात है। ये बात है। बहुत अच्छा, वाह जी वाह, बहुत अच्छा। क्या बात। देखे जुनैद साहब, यही हमारी क्वालिटी है बिल्कुल। कि हम हर अच्छे बुरे हालात में धमाल नहीं छोड़ते वाह जी वाह। और धमाल हमने सैनट में भी डाल दी। सेनेट में हमने कहाँ धमाल डाली है? ये जो हमने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, ये धमाल ही तो है। वैसे शाह जी आपने किस मौके पे क्या मुतालबा कर दिया नवाज शरीफ साहब की वापसी का? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम बेमौका खाना मांग लेते हो। जुनैद साहब, ये वो शख्स है जो डॉक्टर को ब्लड प्रेशर चेक करवा के तो कहता है मुझे जूस पिलाओ। मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि भाई ये वो तो खून की बोतल दे तो फिर जूस पीते। कहता ठीक है, फिर आप बेशक खून निकाल ले, जूस मैंने पी के जाना। जुनैद साहब, ये तो लड़ाई खत्म हो तो कहता है चलो रोटी खोल दो। वो तो फिर इसे लोग समझाते हैं कि लड़ाई चौक में हुई है, शादी हाल में नहीं हुई। उसी तरह सैनेट में हमने गुस्सा था जी। बेशक नवाज शरीफ वापस लाओ या मुशर्रफ वापस लाओ। गिलानी साहब, बाकी लोगों का तो खून लेके फिर उनको जूस पिलाते हैं ना। ये हमारा जो जुल्फी है, इसको पहले जूस पिलाते हैं, फिर कहीं जाके इसमें से 1.5 कतरा खून निकलता है। अच्छा गिलानी साहब, ये आपका बड़ा बयान अजीब तरह का नजर आ रहा है बादी नजर में कि आपने फरमाया कि मैं एक तरफ अपोजिशन को साथ लेके चलूंगा और जहां जरूरत पड़ी हुकूमत के हक में भी बात करूंगा। ये क्या बड़ी बात। देखे बात यह है कि हमें सियासत से बालातर होके इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए, वाह वाह, वाह जी वाह। बहुत अच्छा। अवाम की बेहतरी का सोचना चाहिए। तो जहां हमें अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत के हक में बात करनी पड़ेगी, हम करेंगे। जिए भुट्टो। शुक्रिया शुक्रिया। शाजियो रमजान दा राशन पे मंग दे। उसको बताओ आजकल हमारे भी हालात ठीक नहीं है। शाह जी, मैं आपका आशिक हूँ, आशिक इसलिए नारे लगाता हूँ। मैंने तो मन्नत मांगी हुई थी कि आज सेनेट का चेयरमैन बनेंगे तो आपसे मैं 5,000 रुपया मांगूंगा। नहीं, सेनेट में धमाल डालूंगा। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत से लोग पुरुमीद थे कि सेनेट का चेयरमैन यूसुफ बनेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, लग रहे थे आप, लग रहे थे। नहीं, कामयाबी दरवाजे पे पई है। जुनैद साहब, मैंने खुद तैयारी इसी तरह की थी कि चेयरमैन तो मैं बना ही बना। मैंने तो नाचने वाली 4 घोड़ियां भी बुक कर ली थी। ये जो लिबर्टी चौक में बैठे होते हैं ढोल वाले, उन सबको एडवांस दिया था, जो अभी तक वापस नहीं मिला। जब उनसे कहते हैं कि पैसे वापस करें, हमारा फंक्शन नहीं हो सका, तो वो कहते हैं जी हमने पैसे खा लिए, आप हमसे डोल बजवा ले। अब बंदा कहाँ डोल बजवाए? पेट्रोल महंगा होने पे डोल बजवाए, आटा महंगा होने पे डोल बजवाए। मेरे ज़हन में एक तजवीज आ रही है, आगे रोजे आ रहे हैं, सहरी के वक्त उनसे बजवा लें, पैसे खुद ले लें। वैसे ये आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। ये सारे ढोल वालों को गिट को रमजान में सहरी के वक्त रोजा जगाने पे लगा दो, हुक्म सही हुक्म। और ईद से 3 दिन पहले इनको दौड़ा दो।
ٹھیک ہے سر. پھر لوگوں سے بل خود وصول کرو. شاہ صاحب جو اساں اتنا سارا ایڈوانس دیتا ہوئے وہ پیسے پورے تیوے سن. کیلکولیٹ کرو, اگر سحری میں پورے نہیں ہوتے تو افطاری پہ بھی بچواؤ. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پوری فہرست میں آپ نظر ڈالیں ایک بھی ارب پتی پاکستانی نہیں آیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے ارب پتی جو ہیں وہ اپنے ایسٹس شو نہیں کرتے. اچھا بھائی جان, اس کمبخت کرونا نے, یار یہ کرونا کو گالی دیں تو مائنڈ تو نہیں کرتا, تھوڑا پلٹ کے حملہ تو نہیں کرتا. وہ ایک وائرس ہے, اس کا نام کون سا کرونا ملک ہے. وہ جی کر لے کرونا مائنڈ, پہلے کون سا لحاظ کر رہا ہوں, پہلے کون سا کرونا آپ کے لیے چائے بسکٹ لے کے یہ کمبخت کرونا نے پوری دنیا میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ 7.9 یعنی چلیں 8 مان لیا جائے, 8 سے بڑھا کر 20% کر دی. یعنی دگنی سے بھی زیادہ بے روزگاری پوری دنیا میں اس کرونا نے پھیلا دی ہے. اور اس سے بھی خوفناک بات یہ فگر جان کے حیران انسان رہ جاتا ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے 1 ارب 60 کروڑ لوگ, یعنی اگر دنیا کی آبادی آپ تسلیم کر لیں کوئی 7 ارب کے لگ بھگ ہے, تو 1 ارب 60 کروڑ لوگ جو ہے یا تو وہ جاب لیس ہو گئے, بے روزگار ہو گئے, یا فل ٹائم چھوڑ کے کوئی پارٹ ٹائم اپنانے پہ مجبور ہو گئے. اور غربت کی شرح میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, جو کرونا سے پہلے 28% تھی, اور اب ظاہر ہے 10% اضافے کے ساتھ یہ 38% بن گئی. ایک طرف تو یہ تصویر ہے دنیا کی کرونا کی وجہ سے جو بنی ہے, ایک دوسری تصویر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جس پر آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کرونا کے دوران ارب پتی لوگوں کی تعداد میں جتنا اضافہ ہوا ہے وہ انسانی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. اندازہ کریں, 1 سال کے دوران ارب پتی لوگوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 493 ہے. اوہ مائی گاڈ, اس سے پہلے اتنا اضافہ کبھی نہیں ہوا تھا. نہیں تو تمہیں کس نے بتایا یہ؟ مجھے ایک تو پامیدہ نے بتایا. ابھی ہو گیا. پامیدہ جو ہے نا وہ محلے میں بندے کے پیسے پر نظر رکھتا ہے. آج جناب کا آدھا کلو دودھ آیا, لو جی کو پیسہ آ گیا. یار مجھے فوربس میگزین جو اس حوالے سے سب سے اتھینٹک رسائل اور جرائد میں شمار ہوتا ہے جس کا, یہ اس نے بتایا ہے مجھے. 493 اندازہ کریں. اور کرونا کے دوران ان ارب پتی لوگوں کی جو مجموعی دولت ہے کرونا سے پہلے $8 ٹریلین تھی, جو 1 سال کے بعد اب بڑھ کے $13 ٹریلین سے بھی بڑھ گئی. وہ یار مینو کی میں سویرے کلو دہی لے آنا ہوں چھوٹی کولی چ پا کے اتنے تھوڑی جی شکر پانی ہوں, ہمیں کیا ڈالروں شالروں سے. نہیں ود ایکسکیوز, یہ بنے کیسے ہیں ارب پتی, یہ ماسک اور سینیٹائزر بیچ کے؟ ہو سکتا ہے اندر کھاتے انہوں نے ماسک اور سینیٹائزر بھی بیچے ہوں, لیکن زیادہ جو تیزی کے ساتھ اب اضافہ ہو رہا ہے نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ کمپیوٹر کی دنیا ہے. اس نے بہت زیادہ بلینئرز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے. سب سے پہلے جو بلینئرز ہوتے تھے ان کا تعلق نیو یارک سے تھا, اب بیجنگ نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دنیا میں زیادہ تر بلینئر کا تعلق کن ملکوں سے ہے؟ نہیں تو وہ بھی بتاؤ ضرور. مجموعی طور پہ امریکہ اس وقت سر فہرست ہے, جہاں پہ بلینئرز کی تعداد جو ہے وہ 724 ہے. دوسرے نمبر پر چین ہے جہاں پہ 626 بلینئر رہتے ہیں, اور تیسرے نمبر پر ہندوستان ہے جہاں پہ ارب پتی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 140 ہے. پھر جرمنی 126 کے ساتھ ہے, اور 5ویں نمبر پہ رشیا آتا ہے 117 ارب پتی لوگوں کے ساتھ. تو اس وقت پوری دنیا میں ارب پتی لوگوں کی تعداد بنتی ہے 2755. او سر جی, میرے حساب سے تو پاکستان میں 500 ارب پتی نکل آئیں گے. یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اس بات پہ کہ پاکستان میں کیوں اس پوری فہرست میں آپ نظر ڈالیں ایک بھی ارب پتی پاکستانی نہیں آیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے ارب پتی جو ہیں وہ اپنے ایسٹس شو نہیں کرتے. پوری دنیا میں اپنے ایسٹس جو ہے وہ چھپانا کاردارد ہے, تقریباً ناممکن ہے. تھوڑے بہت تو آپ چھپا سکتے ہو, چھپائے بھی جاتے ہوں گے پوری دنیا میں, لیکن پاکستان میں تو اثاثے ظاہر کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. اور گمان یہی ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے
कई छुपे रुस्तम हैं। अगर हिंदुस्तान के पास कोई 100-150 है तो पाकिस्तान के पास भी कोई 30-40 तो जरूर निकल आएंगे। अब अरबपति की डेफिनेशन यही है कि फोर्ब्स जब ये कहता है तो वो डॉलर्स की बात करता है कि जिनके टोटल जो असासे हैं उनकी मालियत जो है वो $1 बिलियन से तजावज कर जाए तो कहते हैं कि यार वो बिलियनर। बाबूजी साडी ते अपनी पूरी नहीं पेंदी, ऐसी एहसासे की शो करनी। तुम्हारी पूरी पड़ सकती है अगर डॉक्टर तुम्हारा खाना बंद कर दे। नहीं, खाना बंद कर दे, जो मर्जी कर ले, तेरी नहीं किसी तरह पूरी पैसा। पूरी दुनिया के लोग काश्तकारी शुरू कर दें, गंदम उगाना शुरू कर दें, चावल उगाना शुरू कर दें, बाकी सारे धंधे छोड़ दें इस एक के लिए, तो फिर भी इसकी पूरी नहीं पड़ सकती। यार उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि 2019 में दुनिया की जितनी भी दौलत थी उसका 50% हिस्सा जो था वो इन अरबपति लोगों के पास था। अच्छा। और बाकी 50% हिस्सा जो था वो पूरी दुनिया के पास था। और आज इस इजाफे के बाद ये बिलियनर्स का जो पूरी दुनिया की दौलत में से हिस्सा है ना, ये 50% से बढ़कर 70% हो गया है। 70% हिस्सा इन अरबपतियों के पास है, बाकी 30% हिस्सा जो है वो मेरे तुम्हारे पास है। यानी मेरे वर्गे सादे बंदे कहते हैं ਜਿਹੜੇ अमीर ने अमीर ही हो जाते हैं। हो रहा ना, यही तो हो रहा है दुनिया में। और क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में एक तरफ मतलब अमारत है कि वो अजदहे की तरह मुंह खोले हुए दुनिया के वसाइल को हड़प कर रही है, और दूसरी तरफ दुनिया में कितने लोग हैं, तो औसतन आप देखें उनकी जो फी कस यौमिया आमदन है वो $5 है, हार्डली $5। मुश्किल से बेचारा एक वक्त के 1.5 वक्त की रोटी कमा पाता है। बिल्कुल सर, उस दिन आपने बताया तो था कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस के जो असासे हैं पता है कितने सर? $177 अरब। यानी अगर वो तकसीम कर दे, हमारे अंदर ही तकसीम कर दे अगर, तो मजीद 177 बिलियनर्स पैदा कर सकता है वो। यानी वो 1 सेकंड में $2,500 कमा रहा है जेफ बेजोस। बल्ले 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 बल्ले। एक तरफ $2,500 1 सेकंड में कमा रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया की जो निस्फ से ज्यादा आबादी है वो यौमिया हार्डली $5 कमा पाती है। हाय हाय हाय, रोदे आस्ते देखो अरबपति बनना सेकंडां दा काम। वो तो फिर ऐसे सेकंड में पैसे कमाता होगा, सेकंड में 2,500, 5,000, 7,500। मुझे पकड़ाते जाए कोई ले जाएगा, आपके पास तो फिर 100 का नोट देखेगा तो ले जाएगा, मुझे पकड़ाते जाए। मैं तो वैसे डॉलर नहीं बनने, बत्ती चल जाने जी। अच्छा, उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि जितने भी ये अरबपति लोग हैं ना जी, इनमें से अक्सरियत के असासे जो हैं पिछले 2 वर्षों के दौरान दुगने हो गए। यानी पैसा पैसे को खींचता है। सर जी जहाँ पे पूरी दुनिया में तबाही फिर गई है, ये अरबपतियों को कोरोना रासा आ गया। लग तो ऐसे ही रहा है, आदादो शुमार तो यही बता रहे हैं, लेकिन बंदा इनसे पूछे कि वही कोरोना जो एक गरीब आदमी का बेड़ा गर्क जिस तरह करता है, वो उसी तरह तुम्हारे फेफड़ों पे भी दावत उड़ा सकता है। यार तुम किस लिए उनको बददुआएं दे रहे हो? हमारे पास है ही बददुआएं, क्या करें। यदि होने दो उनको अमीर, फिर क्या है? आप किसी की दौलत पे क्यों नजर रखते हैं? मैं नहीं नजर रखता, मैं गरीबों की गुर्बत पे भी नजर रख रहा हूँ। दुनिया में देखना, अल्टीमेटली तो ये निजाम आज नहीं तो कल आना ही आना है कि दौलत की किसी हद तक मसावी तकसीम तो हो ना। इस तरह ये बंदर बांट और ये लूट सेल तो ना लगी होती, हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं आने वाले। इन लोगों में अच्छे लोग भी बहुत बहुत हैं, कमाल, बड़ी वो गरीबों के लिए भजनस भी करते हैं, बड़ी हेल्प भी करते हैं, और कुछ हैं ऐसे जेड़े दौलत पे स्नेक बन के बैठ जाते हैं। यार मुझे स्नेक बन के बैठने से याद आया, इस वक्त गौरी और थैले के दरमियान भी कोई बंदा पता नहीं किस चीज पे स्नेक बन के बैठा यार ये दौलत पे बैठने वाला सांप नहीं है, गुट पे बैठने वाला है। बिल्कुल सही। ये दौलत तो वजह नहीं बैठा है, अपनी कमजोरी की वजह तो बैठा है। अरे वो सापे बेचारा डांग मारन लगे थे एनक डिग पैंदी। सर ब्रेक का टाइम नहीं भी हुआ तो आप ले लें। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज मैं बड़ा दुखी हूँ। खैरियत है, क्या हुआ बताओ ना। डाइवोर्स हो गई, ओए आपकी भाभी ने तलाक ले ली। क्या हुआ, क्या क्यों तलाक ले ली? ओडा मैं पैड में एडिटर। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है मसाइल और मसाइब की दलदल में धंसा हुआ एक बेचारा ट्रैफिक वार्डन। जी अस्सलाम वालेकुम।
برے نصیب میرے ویری ہو یا پیار ملا نظر ملا کے کوئی لے گیا اور میں دکھی ہوا وہاں میرے ساتھ دکھ بانٹو تم پیچھے ٹوڑ کی دے رہے ہو اتنی ضروری ہوتی ٹوڑ کی تو میں ڈڑا کے بجا سکتا یہ سارا دن چوکوں میں کھڑے ہو کے یہی کام کرتے ہیں. جنید صاحب پلیز ڈونٹ میک فن. آج میں بڑا دکھی ہوں. خیریت ہے کیا ہوا بتاؤ نا. ڈائیورس ہو گئی. ہوئے آپ کی بھابھی نے طلاق لے لی. کیا ہوا کیا کیوں طلاق لے لی؟ اوڈا میں پیڈ میں ڈیٹا زیادہ طلاق ہوتی ہے تو پھر کوئی بات بڑی ہوئی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے نا. اپنے سالے کا چالان کر دیا ہوگا. نہیں جنید صاحب یہ بات نہیں ہے. اصل میں ہمارے جو وارڈن حضرات ہیں نا خاص طور پہ جو پولیس والے لوگ ہیں جی جی ہمارے جنید صاحب گھروں میں ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا جا کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ بھی کوئی ٹائم سڑک کر سکے. پچھلے حکومت میں آپ کی بھابھی کہتی رہی ہے کہ خدا کے واسطے کہیں ہمیں لے کے چلو کہیں لے کے چلو. میں تو قید ہی ہو گئی ہوں تمہارے ساتھ شادی کر کے. اور میں نے کہا یہ حکومت ہی اس طرح کی ہے. ہر وقت پروٹوکول ڈیوٹی ہر وقت پروٹوکول ڈیوٹی ہر وقت پروٹوکول ڈیوٹی. ادھر سے شہباز شریف نکلتا پروٹوکول ڈیوٹی ادھر سے ہم یہاں شہباز نکلتا پروٹوکول ڈیوٹی. میں نے کہا تم فکر نہ کرو بس یہ گورنمنٹ چینج ہوگی نا تو پھر تمہیں سائڈ کے لیے لے کے جاؤں گا. جنید صاحب گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے مگر پروٹوکول ڈیوٹیاں نہیں چینج ہوئی. اسی طرح پھر سے آپ پہ پڑے ہوئے ہیں. جی وزیر اعلیٰ صاحب آ گئے ہیں دوڑے لگ جاتی ہے سب کی. ہم نے سوچا تھا سائڈ یہ والے جو وہ آپ کیا کہتے ہوتے ہیں اپنے پروگرام میں وی آئی پی کلچر ہٹو بچوں کلچر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا جو گورنمنٹ چینج ہوگی مگر سیم ہیئر وہی سب کچھ ادھر ہو رہا ہے. تو بات کیا کرنی ہے بس پھر کتنا کو کوئی بیچاری برداشت کرے. اس نے شادی کی ہوتی ہے کوئی قید تو نہیں نہ کی ہوئی ہوتی اس کو. نہیں واقعی یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے بڑا سیریس اور سنگین مسئلہ ہے. یہ پولیس آفیشلز جو ہیں بیچارے اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پا. اور جنید صاحب یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کئی سالوں سے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بھی یہی سنتے تھے پولیس والوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پولیس والوں کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. پولیس والے بیچارے پکڑے رہتے پولیس والوں کو وقت پڑا ہوتا ہے. پولیس والے بیچارے کجل ہوتے. یار خدا کے واسطے نیڑی باتیں ہی کرتے جاتے ہو. اس کا کوئی سلوشن بھی نکال لو. یہ وہ والا سلوشن نہیں ہے جو چیزیں جوڑنے والا ہوتا ہے. اس طرح دیکھ رہے جیسے میں نے کیا بات کر دی ہے. اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے کچھ تو ہونا چاہیے نا. نیڑی باتیں کرنے سے تو حل نہیں نکلتے. کچھ خدا کے لیے سوچے. کوئی شفٹیں بنائے پولیس کی بھی شفٹیں ہونی چاہیے. اتنے گھنٹے ایک شفٹ ڈیوٹی دے گی دوسری اتنے گھنٹے ڈیوٹی دے گی تیسری اتنے گھنٹے. 8 گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی مزدور کام نہیں کرتا اگر 8 گھنٹے سے زیادہ کوئی دکاندار دکان نہیں کھولتے تو پھر بیچارے پولیس والے انسان نہیں ہوتے. یہ بھی اٹکڑا کے انسان ہوتے ہیں. ان کے 2 کان ہوتے ہیں 2 بازو ہوتے ہیں 2 ٹانگیں ہوتی ہیں 2 آنکھیں ہوتی ہیں 1 ناک ہوتا ہے. آپ گن کے دیکھ لیں اٹھنا ہی ہے. افسریاں کرنی ہو تو پھر قیمت بھی تو ادا کرنی ہوتی ہے اسلم صاحب. یار تم کر لو افسڑیاں جو ہم کر رہے ہیں. میں لگ سکتا ہوں افسر. یہ کون سی افسڑیاں ہیں. موٹر سائیکل ڈوکھڑے ہو وہ گٹوں میں مار دیتا ہے. گاڑی والے ڈوکھڑے ہو وہ سیدھا ہی گاڑی چڑھا دیتا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے ادھر کیا ظلم ہو رہے ہوتے ہیں. جان ہتھیلی پڑا کے ڈیوٹی دینی پڑتی. یہ پاکستان ہے یہ پاکستانی قوم ہے. یہ کوئی وہ کام نہیں جو آرام سے بات سن لے. نہیں آپ افسر تو ہیں کئی دفعہ آپ پڑھتے ہیں کہ وارڈن کو کوٹ دیا ہے. کئی دفعہ پھینٹی لگتے ہوئے ویڈیو چلی ہے وارڈن کی. تو جو ظلم ہوتے ہیں آپ یقین مانے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار ابھی تک لوگوں کو یہ شعور بھی نہیں آیا کہ رکنا ہے یا غلط کام کرے ہی نہ. اگر کر لیا تو اگر ایک آفیسر آپ کو ڈوکڑا ہے تو آپ یہ تو دیکھیں کہ ہے تو آفیسر جو ڈوکڑا ہے تو پھر آپ روک جائیں پھر چلان کرائیں. جنید صاحب فوری طور پہ اب تو ہماری بہنیں مائیں ہیں ہم عزت کرتے ہیں. کوئی گاڑی روک لیں اس میں خاتون بیٹھی ہو وہ اٹھ کے گالیاں دینی شروع. لیکن میری بات سنو تم لوگوں نے بھی تو حد کی ہوئی نا. دیکھو تمہارا بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ڈسپلن میں لانا ہے. چلان کاٹنا ہی آپ کا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے. چلان ظاہر ہے وائلیشن بھی ہوتا ہے. ہم نے کوئی چلان اس لیے تو نہیں کرنا کہ آپ کا منہ ہیٹ والا نہیں آپ نے کیوں پہنا ہو. یہ تو بات نہیں ہو رہی اسلم صاحب. ایسے بات کر رہا ہوں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا منہ جو ہے وہ بٹن کے اندر گھسانے والا ہے آپ نے اینک میں گھسایا ہو.
एक मिसाल दे रहा हूँ, इस पे तो चलान देना। तो मिसाल तो फिर पूरी दो ना, 2 की दे के छोड़ दी है। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस बात पे चलान तो नहीं ना उठा के भाई जी पिंडा आपका बॉडी चढ़ाने वाला है, आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस बात पे तो नहीं चलान हो सकता ना कि आपका कद काठ माशाल्लाह मदारी के आगे बैठने वाला है और आप वास्कट पहन के तो एंकड़ के आगे बैठे हुए। वैसे मैं आपके साथ हूं असलम साहब, आप में टैलेंट ज्यादा और सहूलतें आपको कम है। बड़ी आपकी मेहरबानी है, आप जाहिर है आप खुद माशाल्लाह समझदार आदमी। आप जब भी गाड़ी पे मेरे पास से गुजरे आप देखे मैंने आपको कभी रोका है क्योंकि आप ठीक चला रहे होते हैं। मैं कहता हूँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं नहीं कानून हाथ में लेता। यार देखो मेरी बात है, जो आपकी अच्छी बातें हैं ना पूरी कौम आपको अप्रिशिएट करती है। पिछले दिनों वो पिंडी में एक ट्रैफिक वार्डन की वीडियो वायरल हुई है जिसने सड़क से कछुआ गुजारने के लिए पूरी ट्रैफिक रोक दी कि कछुआ गुजर रहा है। इतनी वायरल हुई है, लोगों ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया है। देखिए ना अब उस पे भी कई लोगों ने तनकीद की है कि तुमने इतनी ट्रैफिक रोकी हुई है, कछुआ तो चलता ही आहिस्ता है, तुम पीछे से उसे ये क्यों नहीं कर रहे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि कछुआ जा रहा है, ट्रैफिक रोक दिए, कछुआ था, बुजदार साहब तो नहीं जा रहे थे। कई लोगों ने कहा कि कछुआ है भाई जी, इसकी खोपड़ी के नीचे को वफाकी मिनिस्टर तो नहीं है जिसके लिए आपने ट्रैफिक रोक दी। कछुआ तो चलता ही आहिस्ता आहिस्ता। हमने बचपन में वो कायदे में भी पढ़ा हुआ है ना, वो कछुए और खरगोश की दोस्ती, उसमें भी यही साबित किया हुआ है ना कि सुठ चलता है। तुम देखो ना कि वो 100 साल पुरानी कहानी है और आज भी कछुए ने कोई इनोवेशन नहीं की, कोई तरक्की नहीं की, वो आज भी उसी तरह ही चलता है। सही बात है, कछुए को भी चाहिए कि जब उसको इतनी बातें हो रही हैं तो चलो वो मोटरसाइकिल ही खरीद ले। हेलमेट तो उसने पहले ही पहना होता है, पता नहीं क्यों तो चलान भी नहीं हो सकता। असलम साहब कछुआ एडा स्लो को चलता है, उन्हें किहड़ी चाह फड़ी हुंदी। देखो ना जड़ा है बात को करने वाले। फिर आप कहेंगे खरगोश क्यों इतने छलांगे मार मार के तेज तेज जाड़ा होता है, उसकी कौन सी लाटड़ी निकली होती है। ये कुदरती तौर पे उसकी चाल ऐसी होती है। तो मैं कहता हूँ कि हमें भी अपना चाल चलन अब ठीक कर लेना चाहिए, फिर हमें चलान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो इसलिए कभी कभी आपका प्रोग्राम में आकर रोना रोता हूँ कि खुदा के वास्ते अवाम को कहें कि अब इतने साल हो गए, अब तो पूरी दुनिया में हम नकम्मी कौम मशहूर होते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें अपनी शक्ल ठीक कर। सबसे पहले शक्ल में जो चीज नजर आती है ना किसी कौम की, वो ट्रैफिक होती है। ट्रैफिक ही नहीं ठीक होगी तो आप जितना मर्जी तरक्की कर जाए आप ठीक ही नहीं लग सकते। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बच्चों के लिए बड़ा एक उसी तरह खुशी का मुकाम होता था जिस तरह आजकल घर में पिज्जा है तो बच्चों के लिए होता खुशी होती है। हाँ। बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग ये मिस्सी रोटी को। अच्छा जी, आज बात हमने की है सेगमेंट में, अपना सेकंड जो था अरबपति लोगों की भी और तड़ातड़ मतलब जो अमीर हुए उनकी भी। तो मैं ये वक्फे में याद कर रहा था जी कि जो माड़ा आदमी था ना जी, उसमें कोई इतना लालच नहीं था होता। असल में ख्वाहिशात और लालच जो है ना जी वो भी बड़ा बढ़ गया है, हसद बड़ा बढ़ गया है। हसद बड़ा बढ़ गया। हाँ जी, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह हमारे बचपन की बात, आई मीन कोई 25-40 साल पहले की बात जो है वो ये है कि जो माड़ा आदमी था जी जी वो बड़े बड़े प्यारे तरीकों के साथ अपने बच्चों का अपना दिल जो है ना जी वो परचा लेता था। मसलन मुझे याद आ रहा था कि एक वड़ियां होती थी, वड़ियां हाँ जी इतने इतने ना कोफ्ता टाइप वड़ियां सी बना के ना दाल की वड़ियां, तो उसको सुखा लेते थे जी सुखा लेते थे और फिर वो हंडिया के अंदर गोश्त की जगह डाल लेते थे। हाँ चूंकि वो हंडिया के अंदर एक सख्त सी चीज पड़ी हो होती जाती थी, थी, हाँ जी। बेशक वो दाल की थी, हाँ वो घर में पड़ी होती थी, बकायदा मर्तबान या पीपा भरा होता था उनका। हाँ जी बड़ा जायका होता था उनका। और बड़ा जायका, बड़ा मजा। पहले भी एक शो में बताया ना, दिलदार परवेज भट्टी साहब के बारे में ये बात मशहूर है। उनको किसी ने वड़ियां खिलाई तो कहते हुए है की ये, कहते जी वड़ियां ने, कहते वड़ियां ने ले निकल दिया वेख। अच्छा, एक तो दाल की वड़ियां होती थी जी बेसन की वड़ियां भी होती थी। फिर एक बड़ी अहम बात
फ्रिजें नहीं थी होती, तो ईद कुर्बान पे, ईद उल ज़ुहा पे जो गोश्त बच जाता था या ज्यादा होता था ना जी जी उसको सुखा के उसकी वड़ियां बना लेते थे। और बाकायदा वो फिर कितनी देर तक चलती रहती। हाँ हाँ, जिस तरह आप गोश्त फ्रिज में रख लेते हाँ हैं जी, ईद वाला और वो फ्रीज कई हफ्ते चलता रहता है, जी इस तरह वो गोश्त को खुश्क करके जो वड़ियां बनाई जाती थी वो तो सारा साल ही चलती रहती थी। फिर मुझे बड़ी अच्छी तरह ये भी याद है कि बच्चों को जी जी परचाने के लिए मीठी रोटी बना देती थी। मिस्सी रोटी पकती थी हमें। मिस्सी रोटी की जगह अब पिज़्ज़े ने ले ली। हाँ जी आप देखें कि मिस्सी रोटी जो है वो माएँ वो बेसन वगैरह घोल के हाँ जी तो उनको पेड़ों के ऊपर लगा के उसकी रोटी बना के, तो ये पिज़्ज़े से ज्यादा मजेदार वो बन जाती है। कहते हैं मिस्सी रोटी आला तालीम के असूल के लिए बैरून मुल्क गई और वापसी पे पिज्जा बन के वापस अमानुल्लाह खान ये कहा करते थे कि पिज़्ज़ा जो है ना जी, ये मिस्सी रोटी को गोरे ने पिज़्ज़ा बना लिया। पिज़्ज़ा बना तो ये जो है ये बच्चों के लिए बड़ा एक उसी तरह खुशी का मुकाम होता था जिस तरह आजकल घर में पिज़्ज़ा है तो बच्चों के लिए होता खुशी है। होती है हाँ। बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग ये मिस्सी रोटी को। फिर मीठी रोटी मीठी रोटी स्कूल के लिए जैसे बच्चे अब बर्गर मांगते हैं या सैंडविच मांगते हैं तो फिर खाते हैं, वरना नहीं। मीठी रोटी में शक्कर वाली रोटी भी होती थी, चीनी वाली रोटी भी होती थी, मुख्तलिफ मीठी रोटी। वो माएँ बना के देती थी घी लगा के, देसी घी के साथ वो बच्चों को दे देती थी और बच्चे वो मजे ले ले के खाते थे और सेहतें अच्छी होती थी। अजीजी भाई वो ठंडी होकर भी इतनी मजेदार होती थी कि प्रेयर टाइम भी खाने का मजा आता है। यार एक और चीज भी खाने वाली नायाब होती जा रही है, वो है रॉ वाली खीर। अब वो बिल्कुल नहीं मिलती क्योंकि रॉ ही खत्म हो गई ना, वो गन्ने का रस ही खत्म हो गया, तो रॉ वाली खीर कहाँ से बननी थी। वो रॉ वाली खीर काफी काफी दिन चल जाती थी और ऊपर मलाई डाल के या दही डाल के वो खाया करते थे। रॉ वाली बात खीर है जो जी, माएँ ऐसी ऐसी चीज बना के बच्चों को खिलाती थी कि बच्चों की सेहतें भी अच्छी। अब आप देखो कि रॉ वाली खीर तो छोड़ो ना, फिर रॉ वाली रेडी भी नायाब हो गई, फिर गन्ना गायब हो गया। मुझे याद है हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह किसी दीवार के साथ कोई बंदा गन्ने खड़े करके खड़ा होता। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वो उनसे जाके तो पैसे दे के गन्ना लेते थे जी तो छिलते सा दंद भी मजबूत और चिट्टे सफेद। और कितना होवे ना होवे रेलवे फाटक ते जरूर होते गन्ने ला बहुत अच्छी बात, रेलवे फाटक के पास लादमन गन्नेों वाला होता था और वो गन्ना अब नजर ही नहीं आता। अब तो कोई ट्राली मेन रोड पे कोई हाईवे से गुजर रही हो तो आपको शहरियों को गन्ना नजर आता है हाँ। या ये जो चंद रेड़ियां खड़ी हैं रॉ वाली अब रह गई हुई, उनमें कहीं गन्ना पड़ा हुआ नजर आता है, वरना अब कोई गांव से भी आए वो भी नहीं गन्ने लेके आते। हाय हाय हाय, वाह 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 गोगा जी, क्या अच्छी बात याद कराई है कि कोई मेहमान आता था ना जी गांव से तो वो गन्ने और गन्ना का साग, देसी घी हाँ जी ये चीजें लेके आता। अब तो गांव से कोई आता है ना तो सिर्फ उलामा ही लेके आता है। गिले शिकवे उलामे रोना पिटना। अच्छा, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए या बच्चों का दिल बहलाने के लिए अब बड़ा बड़ा महंगा सामान मंगाया जाता है, बड़ी बड़ी महंगी चीज घर में मंगाई जाती है। हाँ जी मैं उस हवाले से याद कर रहा हूँ कि पहले बच्चों को घर में गचक बना देते थे। ये गुड़ की गचक बड़ी सोनी बन जाती थी। बिल्कुल सही। जी और वो बच्चों के लिए बड़ी देर तक बड़ी अच्छी एक मजे की चीज होती थी है जी। फिर एक और चीज मुझे याद है बुजुर्गों के लिए जो अब नहीं है, सेहत के बेड़े घर का में नहीं हुए। एक तो गंदगी और फिर अपना माहौल भी पोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या। दूसरा खाने पीने में बड़ा फर्क पड़ गया हुआ है। घर में लाजमन हर घर में नहीं तो हर दूसरे घर में लाजमन मुरब्बे डाले जाते थे। बिल्कुल ठीक। गाजरों का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, हरीड़ों का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा। हाँ जी। जुल्फी की दादी ने बेचारी ने वो हरीड़ का मुरब्बा डाला, इसको भी अंदर ही डाल दिया क्योंकि 2-3 घंटे बाद अंदर से इसने हाथ पाँव मारे, मैं फिर निकाला। झूठ बोल रहे ने अजीजी, उदो गुजरां ले उकाड़े खबर जांदी नहीं सी। यार अपने पास से भी ना कोई जोक बनाए, उसने अपनी पेमेंट नहीं पूरी कर दी। तुम जो करते हो मुसद्दका।
अच्छा जी थी वो कणक में गुड़ मिक्स करके गर्म करके उसको वो भी बना लेते थे हाँ जी, कनक को थोड़ा सा भून के उसमें फिर गुड़ पीस के डाल के वो बड़ा अच्छा मरूंडा बन जाता था, मरूंडा उसे कहते थे। जी, जी। वो अक्सर खाया जाता था और बड़ा ताकतवर होता था। ये जो आज बच्चे पॉपकॉर्न खाते हैं वो यही गुड़ वाली शक्कर उसमें भी डाल के हमको दी जाती थी। आजकल की तो सारी जो खाने पीने वाली चीजें हैं, खास तौर पे बच्चों के लिए, वो सारी बाजार से ही अब लोग लाते हैं। हाँ जी। इस वजह से अमीर का बच्चा तो मजे ले रहा है, गरीब का बच्चा जो है उस तक वो जायका नहीं पहुंचा। और मेरा ख्याल है कि अगर वही रवाज घरों में डाला जाए, दोबारा बच्चों से, को हाँ। घर में इस तरह की चीजें बना के तो खिलाई जाए, बच्चों की सेहत अच्छी होगी। हाँ, आपको देखा देखी गरीब का बच्चा भी खाएगा खाएगा, बिल्कुल और वो भी बेचारा सेहत और जायका अपना पा लेगा। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का इस्पे हाल। और चलते चलते छोटी सी बात ये कि पूछा गया कामयाब जिंदगी का 100% यकीनी नुस्खा। जवाब मिला वो तमाम नसीहतों पर अमल जो तुम दूसरों को करते हो। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।